बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पाकिस्तान का $1 अरब लूट लिया गया है, तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर और उसकी हुकूमत क्यों नहीं है? तौसा शरीफ में 331 बच्चों को एड्स तशखीस हुआ है। अगर इन बच्चों में जुनैद सफदर होता और जरदारी का बेटा बिलावल, तो क्या इसी किस्म का रिएक्शन आना था? मुबारक हो पाकिस्तानियों, 18 घंटे की लोड शेडिंग अनाउंस हो गई है। ये हैं तजर्बाकार लोग। और शरीफ खानदान का एक और टाउट जर्नलिस्ट है जी, अबसार आलम। सुनिए वो क्या क्या और कितनी गिरी हुई हरकतें कर रही है। ईरान जंग पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को भुला दिया। हर वीलॉग में हम इसको हिस्सा जरूर बनाएंगे। कोई नाराज होता है या राजी, ये उसकी मर्जी है। सबसे पहले $100 अरब। मोहसिन नकवी कहता है, हजूर हमें ये ना बता कि $100 अरब किधर गया है, हमें ये बता कि आप लोगों ने अभी तक इनको पकड़ा क्यों नहीं। अगर नहीं पकड़ा तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप इस कौम के चौकीदार हैं। चौकीदार बताता नहीं है कि $100 अरब लुट गया है। चौकीदार बंदों को गिरफ्तार करके उनको उल्टा लटका देता है। अगर इसी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे होते तो क्या रिएक्शन होना था? क्यों? इंसाफ का म्यार है, एक घड़ी चोरी पकड़ी गई, एक मुकदमा तोशाखाना, दूसरा मुकदमा जज जमानत। लेना तो अपनी जगह पे, सुनना भी गवारा नहीं करता। इंसाफ का ये म्यार है। और $100 अरब किसने कहा था जी कि आप शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हवाले इस मुल्क को करें? किसने कहा था? कि आपको पता नहीं था कि अयान अली के केस में वो ब्रीफ केस किधर जा रहे थे? सदके के जो बकरे के पैसे थे बिलावल भुट्टो के ऊपर जो जबा किए जा रहे थे, वो जिस अकाउंट से बकरे खरीदे जा रहे थे, उसी अकाउंट से अयान अली को पेमेंट की जा रही थी। तो आपको नहीं पता था? वो जो इंस्पेक्टर आपकी स्टेट का शहीद हुआ है, क्या उसके मासूम बच्चे और उसकी बेवा के आंसू आपके सामने नहीं थे? ये कितने इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग किया। अब आपको समझ आया कि मैं एक दो को पकड़ूं तो सारे पकड़े जाएंगे। और आपने जो ऑफर की है, क्या आपके अपने घर में चोरी हो जाए ₹100 की और ₹70 आप चोर को कहें कि आप रख लो और ₹30 मुझे दे दो, और पाकिस्तान को इतना तो ट्रीट कर लो जितना अपने घर को करते हो, कि उससे भी कम? तो ये है इस मुल्क की ज्यादती। तो अगर छोटी छोटी बातों पर पाकिस्तान के फौजी जनरल को क्रेडिट जाता है, तो हजूर पाकिस्तान लुटने की ये वारदात है, उसमें क्या आप लोगों को कोई कुछ नहीं पूछेगा? तारीख आप लोगों को नहीं माफ करेगी। और माफ क्या करना है? स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग देखिए। तौसा में चैंपियन वजीर आजम है पाकिस्तान की, ₹30 की सिरिंज से के पीछे 331 बच्चों को एड्स हो गया है। क्या हुआ है? एड्स हुआ है। इनके माँ बाप को लगेगा, इनके रिश्तेदारों को लगेगा और पूरे का पूरे शहर को लगेगा। लेकिन एक आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही किसी को उठाया गया है। ना उठाना सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों के। पूछता हूं आपसे, इन 331 बच्चों में अगर जुनैद सफदर होता, उसको टीका लगा होता और उसको हो गया होता, क्या होना था? बिलावल भुट्टो जरदारी होता। इनको तो वैसे टीके लगते दूसरे मुल्कों के हैं, पैसे जो उधर पड़े, तो क्या इनका रिएक्शन ऐसे होता जैसे अब गरीबों के बच्चों को मौत के मुंह में उतार दिया गया है? किधर गया उनका मुस्तकबिल? कोई है उनको पूछने वाला? उनकी माओ, बहनों और बच्चों और बापों का जो सपने थे, वो किस लिए चले गए? महज एक 30 या ₹40 की सिरिंज के पीछे। और मरियम नवाज कहती है, जितनी खिदमत मैंने पंजाब की है, किसी ने नहीं की। इससे कबल सिंध के एक डॉक्टर ने इसी किस्म का कारनामा अंजाम किया, उसको छोड़ दिया गया। तो ये गरीबों के बच्चे जहां पर मरने के लिए आते हैं, अमीरों के बच्चों के लिए और कानून है। अगर अब भी आप समझते हैं कि इस कौम की जो भाग दौड़ है वो जायज लोगों के हाथ में, तो फिर जाइए अपना इलाज करा के आइए। भला जिस सूबे की जो मिनिस्टर है, सूबाई चीफ मिनिस्टर, उसकी प्रायोरिटी ये हो कि अखबारात में फोटो खींचें कि उसने फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया है, तो फिर डूब मरने का मकाम तो है ना। कितने दुनिया के देश हैं, क्या इतनी घटिया हरकत किसी ने की है कि वो मैयत की फ्री जो डिलीवरी है उसके इश्तिहार दे, और वो भी पैसों से, और जबकि भूख से वो बंदा मर गया है? तो ये
अब भी अगर आप ना समझें तो हम आपको क्या समझाएं। कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुल्क की भाग दौड़ अब तजर्बाकार लोगों के हाथ में आ गई है। लाहौर में, पंजाब में 18 घंटे की लोड शेडिंग, दिन में होते हैं 24 घंटे, पीछे बचेंगे 6 घंटे। इसमें आप लोगों ने जिंदा रहना है, रात को सोना भी है और दिन को काम भी करना है। अब 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और अभी आप अप्रैल में बैठे हैं। अभी जो टेम्परेचर है ना जी, अभी 28 और 30 के दरमियान खड़ा है। अभी मई शुरू होना है जहां पर 42, 46 और 48 तक जाएगा। आपकी और आपके बच्चों की चीखें 7वें आसमान तक होंगी। और तजर्बाकार, जहां से सफर शुरू किया था ना इन लोगों ने, जहां से, वहीं पर आपको वापस लेके मारा है। और आपको किस चीज में अंगेज किया हुआ है? वो जी, हम ट्रंप से हमारी बात होती है, अरे हमने चाटना है ट्रंप को। मार्केटें बंद, रोड सुनसान, गलियां वीरान और कुछ भी नहीं है। ये है साफ सुथरा पाकिस्तान। न पानी है, न बत्ती है, न गैस है। जब बिजली आती है तो पानी का टाइम खत्म हो जाता है, जब पानी शुरू होता है तो बिजली का टाइम खत्म हो जाता है। नहाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है इस मुल्क में। ये छोड़ा है इन्होंने और कहते क्या है, हम पूरी दुनिया के मुज़ाकरात को डील करें। अरे भाई, ये जो सारे किरदार है ना, ज़ियाउल हक के दौर में हमारे सामने है। जितनी इज्जत और प्रोटोकॉल अमेरिका में और दुनिया में अब मिल रही है, ज़ियाउल हक को इसका अशरे अशीर भी आप नहीं पहुंच सकते। ज़ियाउल हक तो डायरेक्ट फोन करता था अमेरिकन सदर को। पढ़िए किताबें, आप पढ़ते नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान का फौजी जनरल डायरेक्ट फोन करता था अमेरिका अमेरिकन सदर को और उसको इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं होती थी। एक एक कॉल पे डॉलरों के डॉलर आते थे। किधर गया पाकिस्तान? और जब चला गया तो पाकिस्तान को क्या चीज तोहफे में मिली? खुदकुश धमाके। ये कल्चर, ये अगवानी जो आज आप खुद साफ कर रहे हैं, आपकी तारीख आइंदा क्या लिखेगी ये हमारे बच्चे आके फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है कि पाकिस्तान का कोई भी जब फौजी जनरल इंटरनेशनल मकबूलियत हासिल करता है तो मुल्क में जो उसकी मकबूलियत है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इनकी तो पहले ही बहुत कम है क्योंकि इसके जो साथी हैं वो इंतहाई करप्ट हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात देखिए। अब इन लोगों पे जिन्होंने नजर रखनी थी, अब अबसार आलम, ये एक जर्नलिस्ट है। पिछले दिनों आपने सुना था, एक ट्वीट ख्वाजा आसिफ से हुआ, एक ट्वीट शहबाज शरीफ से हुआ। अब इसकी ड्यूटी लगी कि आपने इन दोनों को क्लियर करना है। अच्छा जी, पहले इसने ख्वाजा आसिफ को क्लियर किया कि उसने ट्वीट डिलीट नहीं किया, वो एक्स वालों ने खुद कर दिया। ओके जी, अब इसकी बारी थी। अब इसने, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे स्कूल भी नहीं गए, ये कोशिश ही नहीं करते। आज इसका बयान पढ़िए जी। शहबाज शरीफ के जो जाती स्टाफ है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसने ये ट्वीट की और उसको शहबाज शरीफ पहलवान के नाम से कहता है। अब पाकिस्तानियों जरा आंखें बंद करो। जिस मुल्क के वजीर आजम का जो स्टाफ है, जो इसका ट्विटर डील करता है, वो कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी है। तो पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए इससे ज्यादा अलार्मिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के जो मुशीर हैं वो अनपढ़ आदमी हैं जिनको कॉपी और पेस्ट का भी नहीं पता। तो अब पाकिस्तान की जो प्यारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे पूछना चाहता हूं कि इस खबर के बाद, ये जो दिलवाई गई है वजीर आजम हाउस से, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो सिक्योर्ड है इन लोगों की मौजूदगी में? इन लोगों का क्या है, वो तल्लत हुसैन देखा है, अपने बच्चे को क्रिकेट में दाखिल करवाने के अपना ईमान तक का सौदा कर डाला। और इस बदबख्त ने, अब देखिए, शरीफ खानदान को बचाने की, अरे ओ भाई, वो कौन सा इलेक्टेड आए हैं अबसार आलम? कौन सा वो इलेक्टेड आए हैं जो कल उन्होंने वोट हासिल करके दोबारा आना है? पहले भी जर्नल की छड़ी से आए हैं, दोबारा भी जर्नल की छड़ी से आएंगे। आप लोगों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मालिश करने के लिए रखा है। आप अपनी मालिश करते जाइए, आपकी दिहाड़ियां पक्की हैं। ये दिहाड़ियों का ही सारा चक्कर है। बसूरत दीगर इतना कोई नहीं गिरता जितना आप लोग गिर गए हैं। अब गिरने से याद आया,
آپ اندازہ لگائیں، گندم کا ریٹ دیکھا ہے اور بجلی کے بل انہوں نے مہنگے کر دیے. کچھ بھی نہیں ہے یار، کچھ بھی انہوں نے اب اس ملک میں نہیں چھوڑا. تو ذرا اگلی خبر دیکھیے. یہ انہوں نے جی کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ، پھر پاکستان کی انہوں نے جو گڈی ہے وہ آسمان میں چڑھائی اور اللہ کرے ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلی جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جائے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم لوگ اس پھنسے ہوئے امریکہ کو ہم اس جنگ سے نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی ایفرٹ ہے نہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. دنیا کا ہر جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو یہاں سے پکڑ لیا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. وہ جہاں اسے مارنے آیا تھا اب اس کی ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہے. تو اب آپ خود سوچئے اس شخص کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہ کتنا ڈر گیا ہے کہ وہ پاکستان آنے کو تیار ہے، ہماری محبت میں نہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اور یہ جو خبر ہے یہ بی بی سی نے دی اور پاکستان کے ایک صحافی نے دی ہے. اتنی چھوٹی خبر پاکستان کا صحافی دے سکتا ہے. ایک جی امریکن صحافی ہے، وہ رپورٹر ہے، وہ ڈائریکٹ کال مارتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. یہاں ہم ایک غریدہ فاروقی کو رو رہے تھے، پوری دنیا میں بیڑا ہی غرق ہے جی. تو وہ کہتی ہے، یہ بی بی سی کے میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، وہ کال مارتی ہے ٹرمپ کو کہ کیا میں پاکستان سے واپس آ جاؤں. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے ٹرمپ، آ جاؤ. پھر ٹرمپ واپس اس کو 5 منٹوں بعد فون کرتا ہے کہ ابھی نہ آنا، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ادھر پڑ جائے. اور پاکستان میں ڈھنڈورے پیٹنے شروع ہو گئے کہ ادھر آ رہا ہے یا ادھر. یہ ہے اس خبر کا سورس. اور ایرانی جو پریزیڈنٹ ہے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ارے او بھائی، ایران جیت چکا ہے. اس نے اپنی جو قربانیاں ہیں نا وہ دینے کے بعد اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنی باتیں منوا سکتا ہے. سب سے بڑی جو فتح میں رول ادا کیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بعد چائنا نے کیا ہے. کل چائنا نے اپنی جو جہاز ہیں جیسے گزارے ہیں، کیا دنیا کا کوئی دادا ایسے جہاز گزار سکتا ہے؟ آگے کھڑے تھے امریکن جہاز اسلحے سے لیس، پوری دنیا کو کہا کہ جو آیا اسی سمندر میں غرق ہو جائے گا. چینی جہاز لائٹیں آن کرتا ہوا، جھنڈے لہراتا ہوا، پنجابی چادر بب کا مارکتا ہوا، اس نے کہا ہمیں روک کے دیکھا اور یہ ہٹ گیا اس کے راستے سے. اس کو کہتے ہیں پاور. یہ صرف اور صرف ٹرمپ سے جو ڈرتے ہیں نا، یہ پاکستانی اور جو مسلم لیڈر ہیں یہ ڈرتے ہیں حضور، اور کوئی نہیں ڈرتا. تو جو جن کے پاس لیڈر ہوتے ہیں نا ان کی جو تھنکنگ کا سٹائل ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کا ایک لیڈر ہے نا عمران خان، کل عمران خان کی بہن نے جو اپنے خون سے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی پارٹی نے، عمران خان کی پارٹی نے اس کو بھلا دیا ہے. آج اس کا جنرل سیکرٹری اس کا جواب دیتا ہے ہم نے جلسہ منسوخ کیا، بالکل درست کیا. ہاں حضور آپ نے درست کیا، باقی اینگل کدھر ہیں؟ باقی کدھر ہیں حضور؟ 80,000 جو تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ کدھر ہیں جی؟ کدھر مر گئے ہیں؟ کوئی ہے ان کو پوچھنے والا؟ آج جو عظما بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے کہ عمران خان جو وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، وہ ایکٹر ہے، اس نے پہلے ہی ایک جیلی جو ٹانگ کے ذریعے جو پلستر لگا کر ایک ڈرامہ کیا تھا، تو ہم اس کو اکثر ایوارڈ کے لیے نامزد کرتے ہیں. تو اس گھٹیا ترین سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے یا جو ایم پی ایز ایم این اے، کیا ان کا احتجاج کرنا نہیں بنتا تھا؟ کیا مال روڈ پہ آ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ کس قسم کی جو غلیظ ترین اور گھٹیا ترین جو زبان ہے یہ جناب عمران خان کے لیے پیش کی جا رہی ہے؟ اور وہ لوگ اور وہ آدمی اس ٹائم اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں پڑا ہے، جس کا قصہ سننے کے بعد لوگ رو پڑتے ہیں کہ اتنا ظلم یار. $100 ارب والوں کو چھوڑ دیا گیا اور ایک گھڑی والے کو رگڑا لگایا جا رہا ہے. ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، اور اس پہ بھی ان کے جو من ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اور انہوں نے اس پہ یہ الزام لگانے شروع کر، تو کیوں جی آپ مر گئے ہیں؟ آپ کی 7 پشتوں میں آگے سے گنوں یا پیچھے سے گنوں عمران خان کا نام ہٹ جائے نا تو آپ لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکتے. جو عزت اور تکریم اللہ تعالیٰ کے بعد اس مرد مومن نے آپ کو دی ہے
وہ جیل میں پڑا ہے، تو یہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک انتہائی سنجیدہ آدمی جن کا تعلق کے پی سے ہے، آج ہماری فون پہ بات ہوئی ہے، اس نے کہا جی میں ایک میٹنگ میں موجود تھا، سہیل افریدی صرف رویا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں جو عمران خان کے لیے انیشیٹو لیتا ہوں مجھے پارٹی کے اندر سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا فورس بناؤں گا، انہوں نے کہا ہم نہیں بنانا۔ اس نے کہا میں جلسے کروں گا، انہوں نے کہا جلسے نہیں کرنے، ہم پولیٹکس کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، واہ پولیٹکس، واہ پولیٹکس میں آپ ملاقات تو بحال نہیں کروا سکتے، اور یہ جو آج غصہ دکھا رہے تھے پریس کانفرنس میں، اور حضور یہ غصہ اس اڈیالہ پہ جا کے دکھائیے نا جہاں آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ نے وہاں پہ بولنا ہے نہ، ادھر نہیں بولنا، اور ان کی بہنوں کو آپ نے لتاڑنا ہے۔ علی امین گنڈا پور ہو وہ ادھر چل پڑتا ہے، اور اگر کوئی اور آدمی ہو تو ادھر، تو پوچھنا صرف آپ سے یہ تھا، آپ لوگ ایم کیو ایم سے بھی گئے گزرے نکلے ہو، بلیو می، وہ فاروق ستار ہو گیا، خالد مقبول صدیقی ہو گیا، یا مصطفیٰ کمال ہو گیا، یار ان لوگوں نے ایم کیو ایم چھوڑی، الطاف حسین کو چھوڑا، لیکن خدا کی قسم یہ لوگ منافقین نہیں ہیں، انہوں نے چھوڑا تو یار اس کو اعلان چھوڑا کہ اللہ دے حوالے الطاف حسین، ان لوگوں نے اس کے ساتھ رہ کر اس کی جڑیں نہیں کاٹی۔ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو ان لوگوں نے